салом дӯстон, имрӯз 5 майи 2020 ва имрӯз мехоҳам он маводу он навору он масалан суратҳое ки аз ҷавдидагони деҳаи Фирдавсӣ ба ман расид пешкаши шумо кунам. Салом дӯстон, имрӯз 5 майи 2020 аст. Ҳамин хеле ки дар ин навор мебинед сатҳи хасорот ва обе ки дар ҳақиқат ҳаракат карда буд ба самти деҳаи Фирдавсии тоҷиктаборони Қазоқистон худатон мушоҳида кунед, мисли ин ки океан бошад. Аз он тараф Узбекистон буд ки аз Узбекистон рад шуд. Инҷо агар наздик кунем, инҷо ду-се то манотиқи дигар буд ки мардум зиндагӣ мекарданд. ҳамаи хонаҳо заминҳои корам зери об монд ва ҳоло расид об ба деҳаи Фирдавсӣ. мехоҳам инҷо каме ҳам бошад пешкаш шумо кунам ин наворро, алалхусус мардуми Фирдавсзамини мо тавассути ин навор бибинанд чӣ хасоратҳое ворид шуд ва ҳадди ақал мушоҳида кунанд аз вазъи дари хонаву он обе ки ворид шудааст иттилооти лозимро тавассути ин навор ба даст биёранд. фақат инҷо ман бояд ёдрас шавам ки ин навор заҳмати бародар Самат Мирзалиев ҳаст ки суратгири мутахассиси суратгирӣ ҳаст ки инро ба навор бардоштааст. ҳоло мехоҳам пешкаши шумо кунам. хулоса ин мактабро мебинед, дуруст? аз ҳамин мактаб агар шурӯъ кунем, ин роҳе ки мебинед, ин роҳе ҳаст ки аз тарафи Фирдавсӣ мерафт ба тарафи Женис. аллакай бинед ки идомааш куллан дар зери об аст. яъне шумо худатон эҳсос кунед ки ин раҳ ҳадди ақал 2 метр аз заминҳо баланд буд, аллакай зери об монд. ҳоло аз ин мактаб шурӯъ мекунем, як давр мезанем. хуб, хулоса ин ҳаҷми обро шумо дидед. хуб, инам мактаби Фирдавсие ки нав сохта шуд ва ҳамин хеле ки мебинед зери оби сел мондааст тақрибан ҳама ҷо. ва инам дар территорияш яъне нимпайкараи устоди Фирдавсӣ аст ки метавонам ёдрас шавам ки тақрибан 10 сол пеш бо ташаббуси ман ва дастгирии бевоситаи Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қазоқистон ин ҳайкал яъне нимпайкара ҳадя карда шуд ба ин мактаби тоҷик забон. ҳоло бармегардем инҷо ки манзили мардумро бинед. як навори куллӣ аз ҷои дур бошад, ин хел бинед ки шумо масалан ин хонаву дари мардум ки зери об мондаанд ва ҳамин хеле ки мебинед мехоҳам наздик кунам. баъд аз мо он тараф масалан Славянка Мирзакент аст ки хайр худоро шукр феълан об ба он ҷо нарасид ва охирон фикр мекунам ки иншоалло ки хасорат ҳамин ҷо бояд мутаваққиф шад, дигар ҳаракат накунад об. феълан бо он суҳбатҳое ки ман дирӯз кардам имрӯз кардам, об дигар ҳаракат накарда истодааст ба он тараф, вале сокит истодааст. умедворем ки дигар иншоалло бештар об ҳаракат накунад ва бештар аз ин дигар қишлоқҳо ва манотиқи мардумнишини даврувари мо Паркаделу Славянка зери об намонанд. мо чун худамон хасорат дидем, мардум медонем чӣ қадар вазмин аст, сангин аст. ҳоло инам навори 360 дараҷа аз баландӣ як яъне диду боздид аз манзилҳои худатон мекунед. пас бори дигар меём дар ҳамин ҷо мемонам. масалан ҳамин хеле дидед ин мисли океан аст. обро дидед чӣ қадар дар ҳақиқат зиёд омад. хуб, инҷо мехоҳам аллакай наздиктар кунам хонаҳоро ки ҳар кадом соҳиби хонаву дар бибина. ин навобод буд. зиёди ин хонаҳо аллакай ба замин яксон шуданд, чунки ин навор рӯзи 4 май аст, дар ҳоле ки имрӯз рӯзи 5 аст. дишаб ман телефонӣ суҳбат мекардам, аксари ин хонаҳо аллакай яъне ба замин яксон шуданд, нестанд. фақат дар наворҳои баъдӣ агар боз расид иншоалло ки ба шумо мерасонам ва хоҳед дид шумо худатон ки чӣ қадар хасорот дидан мардум. ҳоло ин хиёбони баъдӣ аст. мехоҳам ҳар хиёбонро оҳиста оҳиста наздик кунам то мардум худашон бо чашми худ бинанд. хоб, кӯча зери об аст. диққат кардед? аслан маълум нест ки ин кӯча аст. фақат аз рӯи ҳамин столбаҳо мешавад ки инҷо як хона, як роҳе буду, мардум аз инҷо мерафтанду меомаданд. ҳамин хеле ки мебинед ин охири деҳаи Фирдавсӣ аст, тоҷикнишини вилояти Туркистони ноҳияи Махтарал ва об дидед. пас аз ин деҳа аллакай онҷо яъне мутаваққиф шуд, дигар ҳаракат накарда истодааст. ҳоло пас ин манзили мардум ҳамин хеле оҳиста оҳиста мебинем ва ин сам
شایسته از دیشب از روز یکم تا به امروز اینقدر تلفنی صحبت کردیم که صدای ما هم گرفت. از فرصت استفاده برده میخواهم بگم که تشکر به تمام برادران از جمله به اکای برکینبای و برادر اکمل و دیگر پهلوانایی که همیشه به من زنگ میزنن میگوین که چه خدمت کنیم، مردم کجا هستند. حالا هم کسی این نوار رو میبینند میتواند باز به ما زنگ زند. بچه ها مردم هستند که پیشنهاد کرده ایستادن کسی اگر جا ندارد خانه های ما آماده، آنها رو مثل برادر به آغوش میگیریم و کمک میرسونیم که در خانه های ما زندگی کنند. و حتی مشکل دیگری که خیلی مهم بود، مشکل جابجا کردن گاو و مال مردم بود که در بیتانکا بستر و سامان هستند. مردم شب همه رو جمع میکنن در طول روز، پگه سحر میخیزن که الکی چند تا گاو گم شده است، با تو جمع میکنن شب میشود. ولی من توسط اون ارتباط رابطه ها و سیازی هایی که داشتیم تلفنی چند نفر گاوهایشون رو جا کردیم الکی. و اینجا میخواهم بگم که باز برای تقریبا 8-9 گاو دیگر جای هست. اگر کسی خواست که گاوهایش رو مثلا نیز جا به جا کنیم، علل خصوص من پیشنهاد دارم کسایی که فرزند بچه دارن آنها گاوهایشون مراقبت میکنن، نگاه بین میکنن، اینها رو به مرحله آخر گذاریم. این حال بیشتر اولویت روی باید مثلا زنکایی که شوهرشون مردگی اند و یعنی دستیار پسرای کودکای مایده دارن، به آنها باید دقت کنیم و بعد از آن به پنسیونرها دقت کنیم، گاو و مال آنها رو جا به جا کنیم. این حال خلاصه منزل هست، پیشنهاد کرده ایستادن برادرها، کسی میبیند این نوار رو میتواند به من زنگ زند. اگر مشکل منزل داشت مشکل منزلش رو حل خواهیم کرد. و تقریبا باز برای 8 تا گاو دیگر جا هست. برادرها میتوانند در سرای کنار گاو مال خودشون اون گاو مال شما رو نگهبانی کنند تا اینکه وضعیت کمی ببینیم چه خیلی می شود. و اگر دیدیم که زیاد مهلت لازم است برای اینکه وارد شویم به این قشلاق، بعد شاید اگر تصمیم گرفتید گاو مال خود را بفروشید و یا اینکه فعلا در همون جایی که ما پیشنهاد میکنیم مردم گاو مال خود را گذارند. و بقیه برادرایی که دیگه که باز این نوار رو میبینند در ژدان تریستلیتیا و یا ایلیچوک و جتسه هستند، امکان دارن که گاو و مال مردم رو حداقل 1 تا 2 تا گاو هم باشد، 3 تا 4 تا گاو هم باشد جا داشته باشند، جا کنند، از آنها نگاه بین کنند و شیرش را جوشیده استفاده برند. و فقط در صورت تمام شدن این وضعیت مردم توانند به شما مراجعت کرده گاو و مال خود را گیرند. این هم یک کاری ثواب نیک است که ما باید بی‌طرف نباشیم. همین خیلی گفتم ما الان چند تا گاو چند نفر رو جابجا کردیم. باز تاکید میکنم اولویت به زنها و خواهرانی هستند که حالا به هر علت شوهرشون مثلا از در قید حیات نیست یا که فرزندای مایده دارن، دستیاری ندارن که اونها رو مثلا کمک کند. ما بیشتر اولویت روی اینها قرار میدیم، بیشتر روی اینها اکسنتیت میکنیم که اینها رو گاو مالشون جابجا کنیم، چون هر روز بایها در مکتب یا در مدرسه ایستاده غم و غصه میخورن که گاوی من کجاست. هر کس زنگ میزنه میگه مثلا گاوی تو رو من نمیشناسم گم شد. از همین جهت ما تصمیم گرفتیم گاو و مال آنها رو اول جابجا کنیم و بعد از آن ان شاءالله که باز نوبت به دیگر برادران هم میرسد و کسی باز منزل نداشت، مشکل منزل داشت، جا برای استقامت کردن پرابلم بود، به من زنگ زنید. ان شاءالله که ما اگرچه 1000 کیلومتر از شما دور هم باشیم در شهر الماتا، زاده این مکان مقدس هستیم و همیشه با مردم خودم بودم و هستم و در آینده نیز خواهم بود. هر چی که توانستیم با مردم خدمت کرده ایم و میکنیم و در آینده نیز خدمت خواهیم کرد. از همین جهت میتوانید راحت زنگ زنید، مراجعه کنید، ما آماده. و اینجا باز شایسته ذکر است که تمامی مقامات درکاری قزاقستان نیز همون یعنی دیلاویم اتنشین گفتی روسا یعنی توسط کارها ما رو میشناسن، همیشه زنگ میزنن، احوال پرسی میکنن، یعنی پرسجو میکنن وضعیت قشلاق رو، ما نیز آنها رو آگاه میکنیم. از جمله نگفتن نماند سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان حتی یک روز 2-3 بار زنگ زده احوال پرسی میکنن از این حال این مردم توسط ما میپرسن و با خبر میشون. همه ما تاجیکایی که زاده و بزرگشده این دهه فردوسی هستیم و یا اینکه در گوشه و کنار قزاقستان زندگی میکنیم، اینجا کار و فعالیت داریم، همه ما بی‌طرف نیستیم نسبت این دیار نازنین. همیشه به فکر شما بودیم و هستیم، میمونیم و یگان خدمت باشد مرحبا و ما زنگ زنیم. خداوند به شما صبر دهد. خانه من نیز همین خیلی که میدونید به زمین یکسان شد غلطید، ما همه در یک حالت هستیم و باید دست کمک به هم دیگر دراز کنیم.
خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد.